तुमच्या घरान टीव्ही कितल्या इंचाचो आसा? तुम्ही इंटरनेट यूज करता? घरान टायल्स कसले बसयला? बाथरूम्स कितले आसा? घराचे मेन जेवण कितें तुमच्या? हे आनी हेर काही प्रश्न आता सरकार तुमकां विचारतले, कारण गोवा हावसिंग सेन्सस मे पासून सुरू जातलो. सेन्सस 2027चो फर्स्ट फेज हो हावसिंग सेन्सस आसतलो. हातूंत सरकार तुमकां 33 असे प्रश्न विचारतले. तर थोडक्यान आमी जाणून घेवया हे प्रश्न कितें आसतले ते. आयडेंटिफिकेशन डिटेल म्हणजे घर नंबर नाल्यार बिल्डिंग नंबर, मागीर कन्स्ट्रक्शन मटेरियल कितें यूज केला, फ्लोरिंगाक, रुफाक किंवा वॉलाक, घराचे ओवरऑल कंडिशन तुमच्या कशें आसा, घरांत कितले लोक रावता आनी घरांतलो मेन मनीस कोण, कितले रूम आसा घरांत, कितें कितें साधन सुविधा तुमच्या घरांत आसा, म्हणजे ड्रिंकींग वॉटर येता काय, इलेक्ट्रिसिटी आसा काय, टॉयलेट आसा काय घरांत, किचन आसा काय, आनी गॅस कनेक्शन तुमच्या कडेन आसा काय ना हेंय विचारतले. तुमच्या कडेन टेलिव्हिजन आसा, रेडिओ आसा, इंटरनेट एक्सेस आसा, कितले मोबायल्स आसा, गाडयो कितल्यो आसा हेंय तुमकां विचारतले. आनी हेज्या व्यतिरिक्त तुमी कितें खाता घरांत, तुमचें मेन जेवण कितें हेंय तुमकां विचारूं शकतात. हो सर्वे 16 एप्रील ते 15 मेच्या दरम्यान गोंयांत जातलो. तर तुमी रेडी रावा ह्या प्रश्नांची उत्तरां दिवपाक. पळयत रावा तुमी इन गोवा 24 तास.